ये बोले जा लिखा है तो से कदम स्त्री पढ़े न सुने बाबा एक भगवान लिखा है जी शिपण कर स्त्री हेले बंदरे रावण स्त्री शिपण का को वही के पढ़े न सुनो लगे वो 14 अवस्था पुराना हम संस्कार किया है अच्छा अच्छा एते विपद दो 7 अवस्था में स्त्री पड़ी गई तो माफ कर दे সেই তুই সে পড়ে মইয়া শুনে ও কইলা সে কয়া শিবঙ্গ স্ত্রী মন্তদুরি স্বামী हां আর রাবণ স্ত্রী হলা শিবণকা সেটা কইতে করব বস সেটা কর বস না সে কহিছি সে চোপাটা কহিলা তুমি চোপাটা বুঝো স্ত্রী যখন জানে না তা কথা তুমি এড়িয়ে দউছ হ্যাঁ কম দাম আরে দেব দেব মহাদেব পুত্র স্ত্রী হেউছন্তি মা কালী পার্বতী যে হেউছন্তি সে কালী काली काहक कहिला काल शक्ति युक्त हाय हेले मा काली वो काली के सृष्टि काली को सृष्टि करो त्रुकाउ करा गया कपाल सृष्टि हेले मा काली